हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज की वीडियो डेटिव केस के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे कि जब नाउन सेंटेंस में डेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है तो इसके आर्टिकल में क्या तब्दीली आती है। डेटिव ऑब्जेक्ट का अगर सवाल बनाएं तो क्या होगा। डेटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, डेटिव वर्ब के बाद, डेटिव प्रेपोजिशन के बाद और कुछ एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट को डेटिव बना देते हैं। आर्टिकल से शुरू करते हैं। हमने सीखा कि जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इस केस में नाउन के आर्टिकल में कोई तब्दीली नहीं होती। जब नाउन एज ऑब्जेक्ट आता है तो अक्यूजेटिव केस में सिर्फ मैस्कुलिन नाउन यानी मुज़क्कर नाउन के आर्टिकल में तब्दीली होती है। डेयर डेन में और आइन आइनन में तब्दील हो जाता है। डेटिव केस में मैस्कुलिन नाउन का डेयर डेम में और आइन आइनम में तब्दील हो जाएगा। इश गेबे डेम मान आइन किशेंक। इस सेंटेंस में डेम मान एक डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डेयर से इसका आर्टिकल डेम हो गया। फेमिनिन नाउन का आर्टिकल दी से डेयर और आइने से आइनर हो जाएगा। इश गेबे डेयर फ्राउ आइन बुह। डेयर फ्राउ डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये दी फ्राउ से डेयर फ्राउ हो गया। न्यूट्रल नाउन का आर्टिकल दास से डेम और आइन से आइनम हो जाता है। इश हेल्फे डेम खिंड। डेम खिंड डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये दास खिंड से डेम खिंड हो गया। और प्लूरल में नाउन का आर्टिकल दी से डेन हो जाएगा और नाउन के आखिर में एन का इजाफा होगा, जैसे इश हेल्फे डेन खिंडन। यहाँ पर दी खिंडर से डेन खिंडन हो गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटिव केस कब इस्तेमाल किया जाता है। आइए सीखते हैं। दो सेंटेंस लेते हैं। दी मुटर खौफ्ट ein Kleid. Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. पहला सेंटेंस डेटिव ऑब्जेक्ट के बगैर है और दूसरे में डेटिव ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। दी मुटर सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव है। याद रहे कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव के मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट किया जाता है। ein Kleid एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। der Tochter एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डाटिव है। टॉक्टर का आर्टिकल दी है जो डाटिव की वजह से डेयर हो गया है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर एक पर्सन होता है जिसके लिए ये एक्शन हो रहा है। इस सेंटेंस में मदर एक ड्रेस खरीद रही है जो उसकी बेटी के लिए है। इसका मतलब है कि ये एक्शन यानी ख़रीदारी बेटी के लिए है और जिसके लिए एक्शन होगा वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डाटिव होगा। एक और मिसाल देखते हैं। दी एल्टर्न गेबन एरम जोन आइनन खुली। इस सेंटेंस में दी एल्टर्न सब्जेक्ट हैं, नॉमिनेटिव हैं। आइनन खुली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। आइनन खुली क्यों आया? क्योंकि खुली का आर्टिकल डेयर है, इसका उनबेस्टिम्ट आर्टिकल आइन है जो अक्यूजेटिव केस की वजह से आइनन हो गया है। इस सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट एरम जोन है जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डाटिव है। यहाँ ईयर जोन डाटिव की वजह से एहरम
ہو گیا ہے۔ اگر سینٹینس میں 2 آبجیکٹ ہوں تو موسٹلی انڈائریکٹ آبجیکٹ ایک پرسن ہوتا ہے جو ڈاٹیو ہوتا ہے، اور سینٹینس میں ہونے والا ایکشن اسی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے والدین ایک قلم دے رہے ہیں، یہ ایک ایکشن ہے، اور یہ قلم وہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، ڈاٹیو ہے۔ انڈائریکٹ آبجیکٹ موسٹلی ایک پرسن ہوتا ہے جو سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی۔ اگر ڈاٹیو آبجیکٹ کا سوال بنایا جائے تو ویم ہوگا، جس کا مطلب ہے کس کے لیے۔ ویم کوخت پیٹرا eine Suppe، پیٹرا کس کے لیے سوپ پکاتی ہے۔ پیٹرا کوخت dem Mann eine Suppe، پیٹرا اس آدمی کے لیے سوپ پکاتی ہے۔ ڈاٹیو کا دوسرا استعمال ڈاٹیو پریپوزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آبجیکٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے اور کوئی چیز بھی، یہ دونوں سنگولر بھی ہو سکتے ہیں اور پلورل بھی۔ اس کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر آبجیکٹ ایک پرسن ہو تو Ich spreche mit einem Mann، یہاں پر mit einem Mann ایک پریپوزیشنل ڈاٹیو آبجیکٹ ہے۔ mit ایک ڈاٹیو پریپوزیشن ہے، ein Mann ڈاٹیو کیس کی وجہ سے einem Mann ہو گیا ہے۔ اگلی مثال میں ڈاٹیو آبجیکٹ ایک چیز ہے۔ Ich fahre mit dem Auto، یہاں mit dem Auto ایک پریپوزیشنل آبجیکٹ ہے، ڈاٹیو ہے۔ mit ایک ڈاٹیو پریپوزیشن ہے، اس لیے das Auto تبدیل ہو کر dem Auto ہو جائے گی۔ کچھ ڈاٹیو پریپوزیشنز von، zu، seit، nach، aus، mit، bei، gegenüber۔ ڈاٹیو کا ایک اور استعمال ڈاٹیو وربس ہیں۔ کچھ مخصوص وربس ان کے بعد آنے والا آبجیکٹ ہمیشہ ڈاٹیو ہو جاتا ہے، اور انہیں اپنی وضاحت کے لیے کسی اکوزیٹو آبجیکٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ Die Uhr gehört mir، die Uhr سبجیکٹ ہے، نومینیٹیو ہے۔ gehören ایک ڈاٹیو ورب ہے، mir ڈاٹیو آبجیکٹ ہے۔ اس سینٹینس کو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے کسی اکوزیٹو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں۔ ایک اور مثال، Wie kann ich Ihnen helfen، یہاں ich نومینیٹیو سبجیکٹ ہے اور Ihnen ایک ڈاٹیو آبجیکٹ ہے۔ helfen ایک ڈاٹیو ورب ہے جو نومینیٹیو سبجیکٹ اور ڈاٹیو آبجیکٹ کے ساتھ مکمل معنی بیان کر رہا ہے۔ کچھ ایڈجیکٹیو کے ساتھ بھی ڈاٹیو آبجیکٹ آتا ہے۔ پہلی مثال، Mir ist es kalt، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایسے ہی Mir ist es langweilig، مجھے بوریت ہو رہی ہے۔ یہاں پر mir ڈاٹیو آبجیکٹ ہے اور kalt اور langweilig ایڈجیکٹیوز ہیں۔ جب ناؤن ایک ڈاٹیو آبجیکٹ میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نہ صرف آرٹیکل میں تبدیلی آتی ہے بلکہ پوزیسو پرونومن اور پرسنل پرونومن بھی اس کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈانکے شوین، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ Auf Wiedersehen، Tschüss۔